गाइस देखिपा तो ठाकुरंकर जो टेंटा होता भांगी जाइए बहुत गुटे माने जो वर्षा पवन काली भांगी जाइए। चलो मुझे देखो देख ठाकुर कम के गला बहुत बड़ा कम बहुत फास्ट चलती कम देखिपे पथर ये ही पकाऊ जहाँ पथर मुझे देखेनी जहाँ पथर पड़ी 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 यहीटा जो पड़ी एटा 3टा स्टेप रे पड़ी माने तले गोटे स्टेप तापर गोटे स्टेप तापर गोटे स्टेप ही। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण स्वागत करूँ आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को। आज बर्तमान टाइम के 5टा टाइम है बर्तमान देखी पार तो वर्षा बर्तमान एने होता आम आम लोकेशन ठिया पड़ू ना वर्षा होता कहीं जो सागे सागे छाड़ी मौसम देखी पार दो आज पूरा बहुत बढ़िया मौसम दे देख पवन 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 हल्का हल्का मारूँ बहुत बढ़िया लगे। तो बर्तमान आज आम जो सेल्टर बनवार था ताक आम अधारे ही रहीगला बनला कहीं वर्षा बहुत जोर है तो बनलानी। तो बर्तमान मुझे जो भिडियोटा बनई आउ स्टार्टिंग जमा कर एकातरक आम स्टार्ट जो भिडियो ये करदे। तो बर्तमान देख जो आमर जो कैंपिंग चली कैंपिंग प्लान चेंज किसी गोटे जगह जोड़ा करदेलु आप देखा सेठा होनी पूरा प्लान चेंज नेक्स्ट साइड आग भिडियोटा देख देन कथा। तो बर्तमान गाइज आम लोकेशन बर्तमान देखिए लोकेशन आसनी बर्तमान आज सेल्टर बना है देखिबार तो से गोटे देख चढ़ी मानस मत डाकी देकी आइला मुई खोजुची पुआ आई से गचरे बही आ खोजुची चारिपटे आ। तो गाइज बर्तमान बना गोटे पिला आसबनी कि तो गाइज बर्तमान आम चलो सेल्टरटा आम किसी आयोजन करदे बाड़ी फाड़ी बागे गोटे आनिले दिन आप देखा बाड़ी फाड़ी देखा कौन यू ना तो बाड़ी फाड़ी हाणीदेला ठीक हम ये कम बंका अच्छी यहीटा देखिए गोटे भल सेल्टरटा बना कैंपिंग में बड़ा मस्त लगे देखा देख कि लगुच। तो गाइज बर्तमान चलो जीवा स्टिक बाड़ी जा सेल्टरटा बना ये ठीक अच्छे कौन कौड़ी जा कौड़ा कौ जाने भाई कौड़ू को खोजी दो गला आम खोजी दो तापर देखो मतलब कहीं हेत किसी ना ये बाउंसड़ा बड़ी जगह फाड़ा कर ना सुधा खाए सुधा खाए ना। तो मो गाइज आप देखिए आम खोजी सर कौटे काट फाड़ देन मैं आपको देखा है। तो बर्तमान गाइज बहुत किसी टाइम रो इंतजार पर माने देख सी आसलानी आ गोटे पिला आसी ना बर्तमान आम भाविलु कि यहीटा जो एंड अच्छी यहीटा जो आम कल बनईलु या सुविधा होनी कि मैंने बाउंस फाउंस किसी लगे आम भावुँ यहीटा मैं देखिपार दो ये गोटे बाड़ी फाड़ी देकिनी भावुँ कांथड़ा ही लोकेशन करदे भल लगे कांथड़ा बढ़िया भी अच्छी जगह अच्छी देखिपार दो देख ये कैंपिंग कर मस्त लगे बाड़ी फाड़ी देगी आप देखेबी हो गले आप देखे बढ़िया लगे यहीटे जस्ट यहीटा आम रोषे भोषे करने भी बढ़िया अच्छी भोजी भोजी करने बढ़िया ये जगह अच्छी मैंने देख निकाज मैंने जो हाल गोटे कम लगे आप जानते तो प्लान हिसाब से किसी काम हुए है छुट्टी यार कौन कामड़ी दूसरी तो बर्तमान किसी तो प्लान अनुसार है यहाँ बनवा वहीटा आम गोटे प्लान करू करू कि भावु 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 यहाँ गोटे होगला है बर्तमान गोटे किसी बहुत बढ़िया लगे एपटे भी कले देख निके पड़ो ये आउ कि ना आउ खाली ये निकेदेले है देख ये तो खाली यदि निकेदेव कम शेष रेडी आज भाव निके देना आज बाड़ी फाड़ी देदेले भी बढ़िया हम काली किंतु एटा टिके तलटा हेतिक ये जगह ना ये जी देखा पड़ा हेतिक ना ओलिया फलिया हो जाए हमारा। तो बर्तमान आम एटा निकान कि सब देन आप देखा केमी लगे भ्यूटा एटा भी भ्यू ही एका है सेम भ्यू सब ये भी एका यहाँ कौन खाली गोटे फांका जगह है
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦେଖ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା ହେଲା। ଆମର ମେମ୍ବର ବି ଏତେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରୋ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତ ଆମ ବନା ହେବ ଆଉ ବନେ ଦେଖ ବନେଇ ସାରୁ ମୁଇଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଡ଼ି ପାଇଁ ପିଲା ଆମର କେତେ ମାନେ ମେହନତ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ତଳଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ପୁରା। ସେଇ ଯୋଉଟା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ବି ଆଣିବୁ ହେଲା। ସେଇଟା କିରେ ସିଧାଡ଼ା ଏଇଟା ଆଣିବୁ କ'ଣ ଅଛି ପକେଇବାରେ କିରେ ହବ ଯେ ସେଇଟା ଆଗ ଆଣେ ଆଗ ଯା ତ ଏ ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼େ ବାଜିବ ଭାଇ ଦ ଏଇଟା ତ ମୁଡ଼ିକି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖ ମୁଡ଼ିକି ଅଛି ହେଇଠୁ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଣିଦେବୁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ସେ ଆଣିବି ନା ସାର୍ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଛି ସେତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେତିକି କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ କାରଣ ବହୁତ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଆଣା ହେଲା ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଯାଉଛି ଚୁଟି ଫୁଟିରେ କାଟିବା ହେଲା ତାପରେ ଦେନେ ଗାଧୋଇବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚୁଟି ଫୁଟି ହେଇସାରିଲାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଡ଼େ ସେଭିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଆ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଗଲେ କାଲି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯିବୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ମୁଁ ଆଉଛି ତାହେଲେ ଧରି ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଏ ଆସେ ହେଲା ଜାଣି କଥା ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଗ ପଳାଏ। ଆଉ ତ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲୁ। ବର୍ଷା ଦେହ ଚାଲିଛି ରିମ୍ ରିମ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ହେଲା ଦେହ ଆବାଜ ହେଉଛି ହେଲା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମୌସୁମୀ ପାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ଆସିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧୋଲିଟି ଏଇଟା ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ କାଲି ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି ଆଗ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ ମାରୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ଟିକେ ପାଗଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ହେଲା ବରାଲଚ ଦେନ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖ ମାନେ ପୁରା ନଇଁ ପଡ଼ିଯାଉ ଟିକେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେତେ ଆଡ଼େ ଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କାମ। ପଥର ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପଥର କେଉଁଠି ପକାବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର ଏଇଠି ହିଁ ପକାଉଛି ହେଲା। ଯାହାହେଲେ ପଥରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ଯାହାହେଲେ ଏଇ ପଥର ପଡ଼ି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇକି ପଥର ତିଗଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ। ସେଇଟା 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆଜି ଖାଲି କାମ ହେଇଛି 3ଟା ହେଲା। ଆଉ ତ କାମ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁଣି ଥର ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଜି ଦେଖ ମୌସୁମ ଦେଖିଦିଅ ପୁରା ମସ୍ତ ମୌସୁମ ଛାଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦୁଃଖ ପୁଣି କାଲି ମାନେ ଦେଖ ଆମେ କାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପଥର ଟିକେ ଦେଖୁନ ସେଇଥିବ ଆମେ କାଲି ସେଇଠୁ ବୋହିକି ପକାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଏଇ କାନ୍ଥ ରାକିରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇ ଯେତେ କାନ୍ଥ ପୁରା ତା ପୁରା 4 ସ୍କୋୟାରରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଲି ପଥର ଟିକେ ଏତିକି ହେଲା। ତ ଆଜିର ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା କରିଥିବା କଥା ତା କାନ୍ଥରେ କରାହେଲା ହେଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଇଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ମିଳିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री जगन्नाथ।